नमस्कार सांग मैंने जय श्री जगन्नाथ। तो चलतु आज देखा पिलामानंकर हस्तरे जो छपा काम करुँच से गुड़ा चलतु आज देखा। हलदिया एटा पत्रटा सबुज सबुज हैला आगे केटा करबा आगे हलदियाटा दियो हाथ नियो दुकाटे कने दियो मोची हैला बोल से करो बोल से पारे बनी बोल से करबा देखो कितनी पारे छी ଭଲ ସେ କରିବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାନେ ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ମଝିରେ ପୁରା ଏନା ଅଲଗା କଣ ପାଇଁ ଦଉଚି ବୁକା ବୁକା ସିରେ କୋନ ଦିଅ ଆଲା ଦିଅ କୋନ ପାଇଁ ଦିଅ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇକି ହଁ ହଁ କରିବା ଆଗ ଜାମଳ କଲର ଫୁଲ ଅଛି କାଞ୍ଚ ଉପରେ କଣ କଲର ଦବ ଏଠି ବକେ କଲର କେଟା କରା ହଉଛି ଦେଖିବ ତମେ ଖୁଲିଛ ତମ ଖାତା ନାହିଁ ଖୁଲ ସମସ୍ତେ ଖୁଲ ରୀତିକା ଆହୁରି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ ତମେ କରିପାରିବନି ତ ତମେ ଏଇଟା ସାରିଲ ତାପରେ ଏଇଟା କଲର କର ତମକୁ ପୁରା ଦିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଲାଲଟା କର ଭଲସେ କଲର କର ଏପଟେ ନିଅ ଲାଲ କର ସେପଟେ ଅଧେ ଦଉଛୁ ତମେ ଆଗେ ଗଲେ କହିବି ବସ ନା ମୁଁ ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇ ବସି ଯଦି କମ ଏଇ ଖେଳଲା କିଏ ପକେଇଲା ଏରେ ଏତେ ଲେଖା ନୁହେଁ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦଉଛି ଏଇଟା ଏଇଠି ହାତରେ ଖାଲି ଟିକେ ଲେଖା ରଖିବ ତମେ ତ ବେଶୀ ଲେଖା ଦଉଛ ତମେ କେମିତି କଲମ ଟା ନା ଭଲସେ କର ଏ ତମର ଭିଡିଓ କରଛି ନା এইটা হলদিয়া দিচ্ছি না देखो मझिया केली केमती दिया है एटा पूरा फुलटा करे दिया है देखा है ना देखो यांग से तमे काहे के बसलो तमे कि ना करूनो शीघ्र तमे भी आसो आ देखो जेसा रणबीर ए आ टिके तमे कुछ ना सेठी करे जा से जन जा एट जैसे जा एट बस सेठी बसी कर तमे सेठी बस यांग से एठी हे जीवो एठी बस आ देखो जेसा देखो भले से करो तपस्वी बहुत सुंदर करछन धीरे धीरे के नियो भलो से करो आही ना कहि कर ए एटा एटा ई कलरटा इतला जीरो हलदियाटा जीरो हलदिया आउरी गुटे आ गोटे ମୁଁ
भिडियोटी जदि आपको भल लगी था लाइक कमेंट शेयर करने को जमा भी भूलिए नहीं। रोची नमस्कार, जय जगन्नाथ।